الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله تعالى مع درس جديد في اللغة الفرنسية بطريقة سهلة وبسيطة، وعنوان الدرس هو les pronoms possessifs. Le pronom possessif sera remplacer un nom précédé d'un adjectif possessif comme mon, ton, son, ma, ta, sa et ainsi de suite, notamment pour éviter une répétition. Donc les pronoms possessifs اللي هما بين قوسين ضمائر الملكية، رغم أنهم تدخل معهم الأشخاص، والأشخاص تربطنا بهم علاقة ولا نملكهم، ولكن تبقى هذه اللغة ولها استعمالاتها. les pronoms possessifs تنستعملوهم في بلاصة un nom précédé d'un adjectif، يعني اسم مسبوق بadjectif possessif. الادجكتيف possessif باللغة العربية بين قوسين كذلك هما صفات الملكية اللي هما هادو mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur. علاش تنستعملوهم؟ تفادي للتكرار خصوصا. نشوفوا هذا المثال. Nous avons deux personnes, Samir et Ali. Samir dit mon frère a 18 ans. Ali dit mon frère a 20 ans. Donc les deux personnes sont utilisées la même expression. Il y a mon frère, nom précédé d'un adjectif possessif. إذا باش نتفاداو التكرار، يعني أن بجوج يستعملوا نفس العبارة، غادي نستعملوا un adjectif possessif. Regarde, Samir dit mon frère a 18 ans. Ali ne dit pas mon frère, il dit le mien. Le mien a 20 ans. Donc Ali باش يتفادى التكرار استعمل le mien، استعمل un pronom possessif. هاد لي برونون بوسيسيف عندهم واحد لا فورم تتبقى على حسب البوسيسور اللي هو المالك او المتحدث، واش هو ماسكولين ولا فيمينا، ولا واش هو ماسكولين ولا فيمينا سينغولير يعني مذكر ولا مؤنث مفرد، ولا ماسكولين فيمينا ماسكولين ولا فيمينا بلوريال، ولا حسب كذلك هذاك لوبجي بوسيدي يعني هذاك الشيء المملوك، واش هو كذلك ماسكولين ولا فيمينا، واش هو سينغولي ولا بلوريال، يعني على حسب لو جونغ اي لو نومبر ديال لوبجي بوسيدي. هذه هي لا فورم ديال لي برونون بوسيسيف ماسكولين فيمينا، masculin féminin pluriel, masculin féminin singulier, masculin féminin pluriel. Le mien, la mienne, le tien, la tienne, le sien, la sienne, le nôtre, la nôtre, le vôtre, la vôtre, le leur, la leur. Les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. هاد les nôtres ou les vôtres et les leurs تيتشاركوا فيهم البلوريال سواء كان masculin ولا féminin. Donc au lieu de dire c'est à moi, tu dis c'est le mien ou bien c'est la mienne. C'est à toi, c'est le tien ou bien c'est la tienne. C'est à lui ou bien c'est à elle, c'est le sien ou bien c'est la sienne. C'est à nous, c'est le nôtre ou bien c'est la nôtre. C'est à vous, c'est le vôtre ou bien c'est la vôtre. C'est à eux, c'est le leur ou bien c'est la leur. Ce sont les miens, ce sont les tiens, ce sont les siens, ce sont les nôtres, ce sont les vôtres, ce sont les leurs. Ce sont les miennes, ce sont les tiennes, ce sont les siennes, ce sont les nôtres, ce sont les vôtres, ce sont les leurs. Donc هذه هي la forme ديال les pronoms possessifs. تنتمنى أن الدرس يكون مفيد سهل بسيط تكونوا استفدتوا منه ويكون في المستوى. وما تنسوش كنوع من الدعم الضغط على زر لايك والإعجاب أو جيم، وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل درس جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.